बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आप लोगों को यकीनन याद होगा कि आज से 2-3 माह पहले वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट्स की थी, बल्कि ट्वीट्स के ज़रिए बाकायदा एक मुहिम चलाई थी कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएँ और अपोजिशन का जो मुतहर्रिक, एक्टिव और फ़ाल किरदार होता है वो अदा करें। तो उस वक्त भी मैंने कहा था और आज भी मैं सराहत के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में ये अनोखा वाक़या है और पहला वाक़या है। अगर कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स मेरी ये बात सुन रहे हैं तो मेरी रहनुमाई कर दें और मेरी इस्लाह कर दें कि हुकूमत पहली बार अपोजिशन को खुद दावा दे रही है कि आप आएँ और अपोजिशन का किरदार अदा करें। अपोजिशन का किरदार क्या होता है कि हुकूमत की जो उसके ऊपर बेशक क्रिटिसाइज़ करती है कि आप ये करें वो करें, या उसके लिए उसके ऊपर एक चेक रखती है। तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि अपोजिशन कोई बाहर भागने की बात कर रहे हैं और कोई जो है ना, कुछ अपोजिशन के रहनुमा कहते हैं कि हमें कराची शिफ्ट किया जाए, जैसे आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश थी। तो अपोजिशन इधर उधर भाग रही है और हुकूमत उन्हें दावत दे रही है कि आप आएँ और अपोजिशन का किरदार अदा करें। खैर, कुफर टूटा खुदा खुदा करके हुआ क्या कि शहबाज शरीफ वापस आ जाते हैं, और जब वो शहबाज शरीफ साहब वतन वापसी का ऐलान करते हैं तो अजीब व गरीब किस्म की हेडलाइंस देखने को मिलती हैं और सुनने को मिलती है। चुनांचे डॉन न्यूज़पेपर एक हेडलाइन लगाता है कि शहबाज शरीफ रिटर्निंग होम टू सेव नेशन फ्राम कोरोना वायरस, और उसके बाद जंग न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है कि शहबाज शरीफ पुरअज़म शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये इस किस्म की जो है ना एक स्पाइडरमैन और सुपर हीरो का जो है ना उनको एक टाइटल दिया गया शहबाज शरीफ साहब को। और साथ ही साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब ने तो फिर यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोरोना का इलाज है, बल्कि कोरोना के बारे में शहबाज शरीफ के पास सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी ज़्यादा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ भी कहा कि आर्मी चीफ जनरल का जावेद बाजवा और GHQ और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोरोना के मामलात के हवाले से शहबाज शरीफ साहब से हिदायत दे रहे हैं। ठीक है, जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे। अब पहली बात तो ये है कि इस पे तो खैर मैं बातें पहले भी कर चुका हूँ और तज्ज़िया कर चुका हूँ, तबसरा कर चुका हूँ कि किस किस्म की बातें हैं। खैर, शहबाज शरीफ साहब वापस आते क्यों हैं? ये एक जो साहिब फ़िक्र और साहिब फ़हम लोग हैं वो इस बात पे सोचते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने वापस आके हासिल आखिर क्या किया है और किसके कहने पे वो वापस आए थे। और अब जितनी जल्दी वो वापस आए थे, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक फ़िक्रा है कि लोग जिस कदर तेज़ी से दौड़ कर आते हैं और उसी तेज़ी से फ़रार भी कर जाते हैं। चुनांचे शहबाज शरीफ को जितनी जल्दी वापस आने की थी उतनी ही जल्दी वापस जाने की है। तो पहली बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब क़यामत के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक लीगी दोस्त ने, ये मैं जो है ना मुसद्दिक़ा ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि एक लीगी रहनुमा ने, अपनी ही पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने, यानी कि एक काबिल एतमाद साथी ने उनको एक पैगाम भिजवाया कि कोरोना वायरस के बाद इमरान खान साहब के लिए हालात साजगार नहीं है। ये उनके लीगी रहनुमा ने उनको बताया था। और साथ ही उसके दोस्त ने ये भी बताया कि वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हालात ख़राब हैं। वज़ीर आज़म और इस कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की सोच में बहुत है फ़र्क है। ठीक है, तो कोरोना वायरस जब आया, आप लोगों के भी इल्म में है ये बात कि तो फिर उस वक़्त जो बदखां हैं और जो उन्होंने कुछ ऐसी खबरें फैलाना शुरू कर दी थी कि शायद कुछ हल्के लॉकडाउन चाहते हैं, जबकि इमरान खान साहब जो है वो लॉकडाउन नहीं चाहते। चुनांचे लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब इन्हीं ख़बरों को लीगी रहनुमा या लीगी दोस्त की बात पे यकीन करते हुए वापस आते हैं और इन बातों पे यकीन करते हुए वापस आते हैं, लेकिन जब वो वापस आए तो कुछ दिनों की डेवलपमेंट ने ये अंदाज़े तमाम तर अंदाज़े जो है वो गलत साबित कर दिए। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने एक बात की और शेख रशीद साहब ने शहबाज शरीफ की वापसी पे तबसरा करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को ये लग रहा था
کہ کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی حالات خراب ہوں گے، اور معاشی حالات جب دگرگوں ہوں گے اور لاشیں گریں گی، حکومت مناسب انتظامات نہیں کر سکے گی، کوارنٹائن سینٹر نہیں بنا سکے گی، اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ نہیں کر سکے گی، تو اس وقت شہباز شریف صاحب حسب عادت اور حسب سابق لانگ شوز پہن کے جو ہے نا وہ اپنی چستی دکھانے کا ایک بار پھر انہیں موقع ملے گا۔ لیکن جب شہباز شریف صاحب یہاں پہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے مسلسل قوم سے خطاب کیے، عالمی برادری سے خطاب کیے، ٹائیگر فورس کی تشکیل کی بات کی، میڈیا نمائندوں سے سوال و جواب کی نشست ہوئی، احساس کفالت پروگرام شروع کیا گیا، 150 ارب روپے کے قریب غریبوں میں تقسیم بھی کر چکے، مسلسل میٹنگز ہوتی رہیں، دن رات اجلاس ہوتے رہے، اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس کے علاوہ آرمی چیف کے ساتھ بھی مسلسل کوارڈینیشن ہوتی رہی، ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہ تمام تر حالات دیکھ کے شہباز شریف صاحب جو دوسرا پلان لے کے آئے تھے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، لاشیں اٹھیں گی، معاشی حالات خراب ہو جائیں گے اور میں بہت زیادہ مستعد ہو کے اپنی کارکردگی دکھاؤں گا، تو وہ بھی پورے نہیں ہو سکے۔ چنانچہ پھر شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ عید کے بعد گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ ان پہ کرپشن کے بہت زیادہ چارجز ہیں، سنگین نوعیت کے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیب کے نوٹسز بھی ملنا شروع ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی نیب کے نوٹسز ملنا شروع ہوئے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سو کال خادم اعلیٰ ہیں، جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو کس قدر مستعدی دکھاتے تھے، کس قدر چستی دکھاتے تھے، ہر جگہ ہر مقام پہ وہ خود پہنچنا شروع ہو جاتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی دبک کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور نیب کو یہ جواب دینا شروع کر دیا کہ میرا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے، میں کینسر کا پیشنٹ ہوں اور ڈاکٹرز نے مجھے باہر نکلنے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ شخص جس کو میڈیا نے، ڈان ٹی وی نے، جنگ نے اور عارف حمید بٹی نے یہ ظاہر کیا تھا، اور خود وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ دکھانے کے لیے آئے تھے کہ میں ان حالات میں زیادہ بہتر چائس ہوں، لیکن وہ خود اسی کرونا کے ڈر سے ایک کمرے کے اندر دبک کے بیٹھ گئے۔ ناظرین، عوام نے ان کے حلقے کے عوام نے جو ہے ان کو ایک جو کرسی پہ بٹھایا ہے وہ ہے اپوزیشن لیڈر کی ان کو ذمہ داری سونپی ہے، تو وہ شہباز شریف صاحب پاکستان سے جب باہر تھے تب بھی اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا نہیں کر سکے، اور پاکستان واپس آ کے بھی یقیناً انہوں نے اپنے ووٹرز کو مایوس کیا، اپنے حمایتیوں کو مایوس کیا ہے۔ ایٹ لیسٹ ان کو نقل و حرکت سے کسی نے نہیں روکا، وہ بڑی مستعدی کے ساتھ اپنے حلقے کے عوام کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن جب ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، جیسے کہ میں نے یہ 3-4 واقعات بتائے کہ وہ کن وجوہات کی بنا سے اور کون سا مائنڈ بنا کے آئے تھے، تو خیر پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک پرانا گھر، ظاہر ہے وہ 30-40 سال سے سیاست میں تو ہیں، انہوں نے ایک پرانا گھر استعمال کرنا شروع کر دیا اور اپنے حمایتی صحافی کو، سہیل وڑائچ صاحب کو ایک انٹرویو دیا سوال و جواب کی نشست میں، جو شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں اس صورت میں وہ انٹرویو شائع ہوتا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے گویا اس انٹرویو کے ذریعے ایک اسٹیبلشمنٹ کو ایک مسکال دی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ماہ پہلے میرے مذاکرات ہوتے رہے، ایک تو گلہ بھی کیا اور ایک مسکال بھی دی، ٹھیک ہے، کہ مذاکرات ہوتے رہے، کابینہ کے نام تک فائنل ہوئے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو یہ کہنا کہ جی دیکھو ہم کس قدر آپ کی تابعداری کے لیے تیار تھے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے 1 ماہ پہلے میری کابینہ کے نام بھی فائنل کر دیے، اور میں نے اس پہ بھی چوں چرا نہیں کی، اس پہ بھی میں نے آمنا و صدقنا کہا، تو یہ ایک دفعہ پھر ایک مسکال دینا تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک گلہ بھی کرنا تھا۔ تو خیر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی وہ میدان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں معلوم، سہیل وڑائچ جانے اور شہباز شریف جانے، تو شہباز شریف صاحب اس جگہ بھی پھنس گئے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی ان کو ڈانٹ پلائی، جو کہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمارے منہ پہ جو ہے نا کالک مل دی ہے، اس طرح کی بات کر کے کہ آپ نے تو جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے ہمارا، جو ان کا انقلابی اور باغی قسم کا ایک نعرہ تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کسی کچھ ماتمی جلوس ان لوگوں کے نکلتے تھے، ماتمی جلوس مطلب وہ انقلابی ریلی جو تھی وہ ماتمی جلوس تھا ان کا۔ تو خیر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے پھر ظاہر وفاداروں کی ایک فوج ظفر موج ان کے پاس موجود ہے، جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو دیا، اور جاوید چودھری صاحب کو انٹرویو میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں
हम अटक किला में रहे और हमें मिलने नहीं दिया जाता था, और मुझे जो है ना ग़ुलाम इसहाक़ खान ने भी वज़ीर-ए-आज़म बनने की आफ़र की, मैं फिर भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। गोया वो जो एक तरफ तो वो सुहेल वड़ाइश को उसको अपने वफ़ादार बेचारे ने भी सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमत की है, तो उनको भी मायूस नहीं कर सकते थे, और साथ ही साथ जो है ना उसकी इसलिए नफ़ी नहीं की, लेकिन उस बात को आगे बढ़ा के उस बात के जो बिल्कुल कंट्रडिक्टरी कुछ बयानात थे कि जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनने की बहुत दफ़ा ऑफ़र्स हुई हैं, बहुत दफ़ा ऑफ़र्स हुई हैं, लेकिन मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई है। तो उस तासुर को उन्होंने ज़ायल करने की कोशिश की। गोया शहबाज शरीफ साहब जब वापस आए तो एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत में अपनी ज़ाती वजाहतों में वो फंस के रह गए। नैब को वजाहत देते हैं कि कोरोना के डर से मैं बाहर निकल नहीं सकता, और सुहेल वड़ाइच को एक वजाहत देते हैं, जावेद चौधरी को और सलीम साफ़ी को फिर दूसरी वजाहत देते हैं, मरियम नवाज़ और शाह शकाना अब्बासी को तीसरी वजाहत देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को अलग वजाहत देते हैं। तो अब वो सिर्फ प्रेस रिलीज़ जारी करने तक और ये बयानियाँ डेवलप करने में वो है कि किस तरह यहाँ वापस आके उन्होंने कितनी बड़ी संगीन गलती की है। और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने एक बार ऐलान किया था कि मैं असफ ज़रदारी को लाहौर, कराची और लाड़काना की सड़कों पे घसीटूँगा, उनके पेट से लूटा हुआ पैसा बाहर निकालूँगा, तो जिस दोस्त ने ज़ाहिर है ये तमाम जो मुसीबतें जो मैंने आज की वीडियो में बताई हैं शहबाज शरीफ पे नाजिल हुई हैं, तो वो उसी दोस्त की वजह से नाजिल हुई है जिन्होंने इसको ये पैगाम दिया था कि आप हैं, आपकी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए राह हमवार हो गई है, कोरोना वायरस ने आपकी राह हमवार कर दी है। तो उस दोस्त को यकीनन ये ढूंढ रहे होंगे और उनको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और लाड़काना की सड़कों पे घसीटने के जो है ना वो ज़रूर दिल ही दिल में शहबाज शरीफ साहब ख्वाहिश कर रहे होंगे। बल्कि मुझे ये भी यकीन है कि किसी वक्त अगर इनको मौका मिला ज़रदारी को तो इन्होंने नहीं घसीटा और ना ही घसीट सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक दूसरे के अंदर ही अंदर से एक दूसरे के भाई हैं। लेकिन इस शख्स को वो ज़रूर लाहौर, कराची और लाड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे कि जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब सिर्फ़ एक वजाहती एम्बेसडर बन गए हैं, ठीक है, और इसके अलावा उनका और कोई काम, कोई किरदार नहीं रह गया। और उन्होंने यकीनन इन वबा के दिनों में अपनी पार्टी को जिस तरह एक मौसर अपने पार्टी को जिस तरह इन्होंने उठाना था, उस पार्टी की सुबकी का ये मज़ीद बायस बने हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। इस मौजू पे मज़ीद आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।